Mahilig si Ritter ganyan, magsinghot-singhot. Tapos yun ang stop over namin pag nagsisinghot-singhot siya, guys. Isang ikot lang kami. Ano bang street dito? Frog. Yeah. Frog ba? Yeah, Frog. Frog Street. Liliko kami dyan sa Pusan. Yung may blue na sign sa dulo. Saan ba yun? Pusan. Ito yung malaking kahoy, guys. Yan. Yan ang stop over namin ni Rita. Yung pag ganyan-ganyan niya. Tara na, let's go na, dirty. Tara na, let's go na. Kasi nagbablard na naman yung aking camera, guys. Ayan. Tara na, tara na, tara na. Nag-ano din si Rot-Rot.